c'était en marge du premier anniversaire de la mort de Mohsen Fikri Allah Rahmo et déclenchement du Harak des Rifs. Donc c'est une soirée en 3 temps, donc il y a une soirée de débat, conférence débat avec des invités qui viennent du Maroc, Maître Bouchtaoui, Rosa Moussaoui de France, Rachid Frère de Paris. Et on a une partie aussi musicale avec des chanteurs engagés, Célia et d'autres chanteurs, Ziani, Faisal, tout ça. Et donc c'est une journée de solidarité dans la continuité de ce qu'on appelle le Harak du Rif. أزلكم مرة زلوما دونك تقدرش فطاس نشين نعرق خذي تندين في ليون هذه لورون نسد ما عند نساقرقي من خذي قراو نتويزا أكيد موسى نعرف هذه لورون نسد ما عند نجيش نتمغرا نتريلي نتمغرا ما عند نسمونا يويا نسيورويا غزامين تمامين زمان تمغا غاريمار ذي تمسرش وصلي لي نخلى ليبيغاسيون ينحبس نعرفك جان ديال المغرب وسند التصني وذان زي مانيما زي فرنسا زي مونبليي زي باريس زي في مدان نغنيت ما حدا نيناور نق ما حدا تمن شعشاور نتقاد سوطس ريف اونلاين يتم مره يتم جن يتم لا كومونيكاسيون يتم مديتا جنت مديت تصبحات من زي نصور يتم خرج نتمسراش جن الحصول جن تمقرانت واسلي اللي نخلى ليبراسيون لي دوتني بوليتيك جن دي عارف نشين السن باللي قاعدين تصني نحباس يخصن نسيور خاصين خصايت من مره داير فين جن دي فرنسا نجيجو صوري في تمسراش ما حد ونتتو من زي دينير مخزن دينيت تو تتم لوبلي il faut lutter contre l'oubli il faut faire parler sensibiliser alerter et c'est notre action d'aujourd'hui l'objectif de Alors je m'appelle Rosa Moussaoui, je suis journaliste au quotidien français L'Humanité. C'est un des plus vieux journaux quotidiens en France. Et en 1921 déjà, l'Humanité était engagée aux côtés du peuple rifin qui se soulevait à l'époque contre la colonisation sous la direction d'Abdelkrim El-Khattabi. Plutôt intervenir pour réinscrire ce mouvement populaire du Rif dans le temps long, puisque c'est pas la première fois que cette région rebelle se soulève. Il y a eu d'autres soulèvements depuis l'indépendance qui ont été durement réprimés et ça s'inscrit dans cette continuité-là. Et essayer aussi de montrer comment la marginalisation de cette région, elle n'est pas nouvelle, elle remonte aussi à l'ère coloniale. Et pour comprendre ce qui se joue en ce moment dans le Rif, il faut aussi avoir ces questions d'histoire et de mémoire présentes à l'esprit.